सर्वप्रथमे परमेश्वर महानाम को धन्यवाद दिए। यही समयटी आम को प्रभु अनुग्रह कले आमे समस्ते एकत्रित हो विशेष प्रार्थना सभारे जोग दे पारिछु। तेणु प्रभु गौरवान्वित हुंतु, प्रभु प्रशंसित हुंतु। आसंतु इस समय आजिर उपासनार प्रारंभ रे समस्ते आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आउ थरे तुमरी धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु, तुमरी स्तुति वंदना करुअछु। प्रभु तुम नामर जय जयकार करुअछु। प्रभु भिन्न भिन्न समय रे आमानंको एपरि एक विशेष समय गुड़िक देउछ, जेपरि आमे समस्ते प्रभु तुमरी निकटवर्ती हेबु। तुमरी आराधना प्रशंसा गौरव करू करू प्रभु आमे तुम निमंते व्यवहृत हेबु। एथिपाई प्रभु आज ये सुंदर सुजोग आमानंको देइथिबारु प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु आमर कौनसी उत्तमता धार्मिकता योग्यता किछि नुहे प्रभु, तुमरी प्रेम तुमरी दयार दृष्टि आमे समस्तंक प्रति थिबारु प्रभु तुमे आमानंको कुशलतारे कढ़े आनिबा सहित एहिपरि एक सुंदर संध्याटी प्रभु मंडली मध्यरे विशेष प्रार्थना उपासना भावरे आमे प्रत्येकंको प्रभु तुम निकटवर्ती हेबा पाई देइअछ। प्रभु जीशु राजा तुमको धन्यवाद 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 करुअछु। जगत रे जेते व्यस्तता मध्यरे थाओ, जेते प्रकार अभाव अनाटना मध्यरे थाओ, जेते प्रकार जंजालर परिस्थिति मध्यरे आमे थाओ, प्रभु जेबे आमे तुम निकट को आसु मन मध्यरे शांति आमे अनुभव करि थाओ। तुमरी उपस्थिति आमानंको समस्त प्रकार अस्थिरता को प्रभु शांत करि पारि थाए। तेणु तुमको धन्यवाद देउछु ए सुंदर सुजोग पाई। प्रभु प्रार्थना करुअछु आजिर उपासनार प्रारंभ शेष पर्यंत प्रभु तुमे आमानंकर सहवर्ती हुआ। तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येकंको अधिकार करू। सत्य आत्मारे तुमरी उपासना करू करू प्रभु आमे तुम निमंते तुमरी गौरव पाए प्रभु आमे व्यवहृत हेबु। दयाकरी आमे प्रत्येकंको साहाय्य कर। आजिर प्रभु गीत प्रशंसा आराधना करिबारे विशेष करी प्रभु आजिर जीवंत तुमरी वाक्य शुणिबारे प्रभु तुमे आमानंको व्यवहार कर। आजिर वाक्य निमंते जो दासों को तुम्हें मनोनीत करिअछ प्रभु प्रिय दासों को संपूर्ण तुम्हें गुप्त कर। तुमरी जीवंत वाक्य दे आमानको कथा कुह। से वाक्य जेपरि आमानकर प्रत्येकंक पाई प्रस्तुत जनक हेबाकु पारिबो, उत्साहजनक हेबाकु पारिबो, आमानकर विश्वास को बढ़ाई देबाकु पारिबो। एहिपरि एक भयंकर दिन मानकरे प्रभु आमे जेपरि निज निज को सजाड़िबाकु पारिबो। एथिपाई प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य दे आमे प्रत्येकंक कथा कुह। आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुमे आमानकर सहवर्ती हुआ। वाक्य प्रभु आमे शुणु शुणु तुम निकट रे प्रभु आमानकर अनेक गुड़िया प्रार्थना विनती सब रखिबो। जे सब उपरे मध्य तुमरी मंगलमय हस्त रख। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो। जीशुंक प्रिय नाम रे प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु इस समय आमे प्रभु को गौरव पाए जानी गीत गोटे बोलिबा। सियोन उपासना गीत बही तार 20 पृष्ठा 54 नंबर गीत। प्रार्थना आम पदे तुम एही जगत रे तुमरी राज्य आसु। समस्ते आमने प्रभु को गौरव उद्देश्य रे गीत आमने बोलिबा। प्रार्थना आम पदे तुम एही जगत रे तुमरी राज्य आसु। प्रार्थना आम पदे तुम एही जगत रे तुमरी राज्य आसु। तुमरी राज्य आसु। तुमरी राज्य आसु। कही गल तुमे साके हेब गेली मोर नाम। देख ए जुगर शेष जाए अछि मो साथे तुम। स्मरण करी शेष पथ
ସ୍ମରଣ କରି ଶେଷ ପଥ କରୁ ନିବେଦନ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପଦେ ତୁମ এই জগতরে তুমরি রাজ্য আসো। তুম রাজ্য আও ধার্মিকতা করিবু অন্বেষণ। তুমরি সেবারে জীবন করিবু সমর্পণ। শিখাইল যেউ প্রার্থনা শিখাইল যেউ প্রার্থনা করু নিবেদন। তুমরি রাজ্য আসু প্রার্থনা আম পদে তুম এই জগতরে তুমরি রাজ্য আসু। তুমরি রাজ্য আসু তুমরি রাজ্য আসু। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। सर्वप्रथम ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅଳ୍ପରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଳ୍ପରେ କରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ ବା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଛୁ। ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି କରିଦେବା, ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ତ ଡେରି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଉପାସନାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବୁଧବାର 7ଟା ବେଳେ ତୁମେ ଉପାସନା କରିବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିବି, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଏ ସମୟକୁ କିଏ ଠିକ୍ କଲା? ଆମେ ମଣିଷ କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ କଥାରୁ ଓହରି ଯାଉଛୁ ମାନେ ତାହା କେତେ ବଡ଼ ପାପ। ଯେ ଆମେ ଆଜି ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରିବା,
जो मैंने आसी ना आपण मैंने से भी जन दे पारे जे आम प्रभु को गोटे समय देचु यही समय आम तांकर उपासना करवा जे आज कहते समस्ते आमर निजर कर्म निजर उद्योग निजर विश्वस्तता आमको स्वर्ग नहीं जीव प्रभु वाक्य से प्रभु गोटे विषय कहला आम्भे आसिलु किंतु केही नथिले आमे डाकिलु किंतु केही उत्तर देले नहीं आमे द्वार आघात कलु केही द्वार फिटेले नहीं तामाने कौन आमे प्रभु को दोष दवा जे प्रभु मु तो एते गिरजा प्रार्थना कली एते सभा समिति मु अटेंड कली एते तुमरी पाई मु परिश्रम कली ट्राक बांटिली गीत बोलिली मु कहीं स्वर्ग राज्य जाई परिबिनी प्रभु कहबे तू किए मुझे तू केउ स्थान लोक मु तते जानी आमे जदि परमेश्वर स्थान को आसीबा पाई एते अकुंठित अवहेलित ताले प्रभु कौन कहबे जो स्वर्ग रे जोटी एक पवित्र स्थान मु मर्त्य तो पाई गोटे स्थान रखिली सेठी तो तू मो प्रति विश्वस्त हो पारिलु नाही तेबे स्वर्ग तू केमती जीवु प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आम जी जन को प्रभु आज मनोनीत करिसेंती निश्चित भाव रे आमने आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति कहीं ना प्रभुंकर उपस्थिति मध्य को प्रभु तांकर मनोनीत लोक मानू आणती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जो मैंने आसी पारि नांती तांको टिके सुनै देबे जे आमे आज कौन कलु आम ईश्वर संगे गोटे नियम करी से नियम को आम भांगी देलु प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आसंत पदे प्रार्थना करवा तापर वाक्य मध्य उठिबा स्वर्गस्थ पिता प्रभु आमने तुमरी धन्यवाद करुछु जदि चो यह एक शेष मुहूर्त मध्य आमने रहीछु आ तुम वाक्य मध्य यह कहे अधर्म बुद्धि पाइबारु प्रेम शीतल हो पड़े यह निश्चित आज आमने देखुछु ये अधर्म जगत मध्य प्रभु आज तुमरी प्रेम आज लोक मान मध्य शीतल पड़ जाइछि प्रभु ठंडा पड़ जाइछन्ति कारण आमान निज जीवन पाप अधर्मटा आज एते वृद्धि पाई जे प्रभु आम तुमको प्रेम करने भूली जाऊँ आमको क्षमा कर प्रभु हे दयामय परमेश्वर आज आम को जी जन को मनोनीत कर प्रभु तुम वाक्य आम को आहुरी शक्तियुक्त कर तुम वाक्य आम को कढ़ाई नियो प्रभु कारण हूँ आउ अल्प दिन मध्य अल्प समय मध्य तुम वाक्य मध्य पाइबा आम पाई कष्टकर हेब कारण तुम वाक्य कह लोक मैंने ए समुद्र ठार एक समुद्र पर्यंत तुम वाक्यर अन्वेषण करेंगे किंतु ताहा पाइबे ना तुम आज आम को देइछ से सुजोग आज आम पाइछु आ तुम वाक्यर निकटवर्ती आम होइछु से आम निजक धन्य मन करी तुमरी गौरव करुछु प्रशंसा करुछु धन्यवाद करुछु आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति मध्य तुम आमान को रखी तुम्हें गौरव महिमा पा जीसु नाम रे माखुअछि आमेन। आमे समस्ते जानू जे आमे क्यों समय भितर अच्छु को समय शेष समय माने तार अर्थ ये शेष समय कहले आम कौन बुझुचु माने ट्रेन छाड़ी दे पड़ेब ना आम बस स्टाण्ड को जाइए बस पलैछि ना आमर खाइबा पीबार डेरी हो जाउछि ना कौन जदि प्रभुंकर आगमन बोली आम जानुचु जे यह शेष समय ताल आम प्रस्तुति किपरि
ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗମନ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଆଉ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜଗତକୁ ସେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ? କେମିତି ରହିଛି? এইটা ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବି ତ? ଯଦି ସେ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି ତ? ଯଦି ସେ ଆସିବେ, ସେ କି ଆମକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିବେ? ଆମର ପରିଚୟ ଅଛି ତ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? এইটাই ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲୁଣୁ, ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନର ବି ଅନ୍ତ ରହିଗଲାଣି, ଆସିକି ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବର ଆସେ, ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା କହିବ ରହିଯାଅ, ସେ ବରକୁ ବାଟରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିବି, କହିପାରିବ? ନା କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ଜାଗତିକ ବିବାହଘରରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେଉଛୁ, ଗୋଟେ ବର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ କନ୍ୟା ଘରର ଲୋକ, ତେବେ ଯିଏ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି? କାରଣ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। এইটাই ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି ସମୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ସକାଳେ ଆସିବେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବେ କି 12ଟା ବେଳେ ଆସିବେ କି 1ଟା ବେଳେ ଆସିବେ କି ରାତି ଅଧରେ ଆସିବେ, ହୁଏତ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବା ହେତୁରୁ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଭୟର କାରଣ। ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୁଏ ଯେ ଆଜି ବିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ସେ ସ୍କୁଲର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ସମୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଦେଖିବ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଟିଚରଠୁ ନେଇ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଜାଗ ହେଇ ରହିଥିବେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟ ଠାରୁ ଆମେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଅତିବାହିତ କରି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୃତ ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ମୃତ ଲୋକ ପରି ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତ? ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ରଖି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତ? এইটাই ହେଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଜିସାୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଜିସାୟ ତୁମେ ଯାଅ ହିଜକିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଜିସାୟ 38 ପର୍ବ 1 ପଦ, ତୁମେ ହିଜକିୟଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆପଣା ଗୃହ କ'ଣ କରିବେ? ସଜାଡ଼ିବେ। କାହିଁକି? ତା କାରଣ ତଳେ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପଢ଼ିଦିଅ ଟିକେ ଜିସାୟ 38:1, ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଦିଅ। ହଁ 38:1, ହଁ
କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମରିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ କଥା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତି, এই ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ ତ ଆମ ନିଜ ଗୃହକୁ? ଆମ ଗୃହ ଆଜି ସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତ? କାରଣ ଆମେ ମରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ। ମୃତ ଲୋକ ହୋଇକି କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ? ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ এই জগତ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନେ ପକାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ, ହଁ ତାପରେ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଆଜି ଆମ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ୁନି, ବା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗୃହ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁନୁ? এইটাই ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆମ ଗୃହ ହେଉଛି ଏକ ଅସଜଡ଼ା ଗୃହ। ଆମର ପାପ ଆମକୁ ଧରିଥିବା ହେତୁରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ନାଇଁ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆମ ଗୃହ ଅସଜଡ଼ା ହେଇଥିଲେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ କି? ଆସିବେ କି? ଯଦି ଖଟ ଉପରେ ତକିଆ ପଡ଼ିଥିବ, ଚଦର ଫଦର ସଜଡ଼ା ହେଇନଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ତାରରେ ଲୁଗା ବାଜୁଥିବ, ବସିଲା ବେଳକୁ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ, ସଫାସୁତୁରା ଘର ନଥିବ, ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସିପାରିବେ କି ଘରକୁ? ନା ତମେ ଆସିବାକୁ ଦେବ ତାଙ୍କୁ? କହିବ ଭାଇ ଟିକେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥ, ମୁଁ ଟିକେ ଘରଟା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ପାରୁନା। କାହିଁକି ନା ଆମ ଗୃହ ଆଜି ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। କେତେ ଆମେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି, ଯିଶାଇଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଯା ହିଜକିୟକୁ କହିବୁ ଆପଣା ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବ, କାରଣ ତୁମେ ମରିବ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିଶାୟଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେ ହିଜକିୟଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଯିଶାୟଙ୍କର କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଜକିୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ଆପଣା ମୁଖ ବୁଲେଇକିନି କ'ଣ କଲେ? ରୋଦନ କଲେ। କାହିଁ ଆଜି ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ? କାହିଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁତାପ? ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁନୁ ସେଇ ଗୃହ କିପରି ଗୃହ। ଆଇବ 4 ପର୍ବ 19 ପଦ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଧୂଳିରେ ସ୍ଥାପିତ। ହଁ, ସେମାନେ କୀଟତୁଲ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ଧୂଳିରେ ସ୍ଥାପିତ। ଆଉ କୋଉଥରେ ନିର୍ମିତ? ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏ ଗୃହ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ଗୃହ। ମାଟିର ଗୃହ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ? ତାକୁ ସଦାବେଳେ ନେପା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ନାଇଁ? ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ମାଟିର ଗୃହକୁ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନେପୁଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଫାଟ ନ ହଉ, ଘର ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ। କେତେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେ ମାଟିର ଗୃହରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମ ଗୃହକୁ ଆମେ କେମିତି ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛୁ? ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ବସିଲାଣି, ତଥାପି ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଜି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ଆପଣା ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ। ଆପଣା ଗୃହକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ 2 ସାମୁଏଲ 7
ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ 11 ପଦ ପଢିବା ଟିକେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ କିତୀୟ ଓବେଦଇଦୋମର ଗୃହରେ 3 ମାସ ରହିଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଓବେଦଇଦୋମକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କି ଭାଗ୍ୟ ତାର! କେମିତି ତା ଗୃହକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକ ସେ ଗୃହରେ ବାସ କଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି 6ରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଆସିବେ, ଲେଖା ଯେ ବାଲି 1ର ପୁଣି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଏକ ନୂଆ ଶଗଡ଼ରେ ରଖି ପର୍ବତସ୍ଥ ଅବିନାଦବର ଗୃହରୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଅବିନାଦବର ପୁତ୍ର ଉଷ ଓ ଅହ୍ୟ ସେ ନୂଆ ଶଗଡ଼ ଚଳାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପର୍ବତସ୍ଥ ଅବିନାଦବର ଗୃହରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ସହିତ ତାହା ଆଣିଲେ। ଅହ୍ୟ ସିନ୍ଧୁକର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ବୀଣା ଓ ନେବଲ ଦ୍ୱାରା ଓ ମନ୍ଦିରା କରତାଳ ବଜାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନାକ୍ଷୟ ନାମକ ଶସ୍ୟମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ବଳଦମାନେ ଆପଣା ଅମଣା ହେବାରୁ ଉଷ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଧରିଲା। ସେତେବେଳେ ଉଷ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ଭ୍ରମ ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ସେ ସେଇଠାରେ ସିନ୍ଧୁକ ପାଖରେ ମରିଗଲେ। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଦେଖିଲେ, ଦାଉଦ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣା ନଗରକୁ ଆଉ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସକଳକୁ ସେ ପାଳୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଆପଣା ନଗରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୟ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଓବେଦଇଦୋମ ଆପଣା ଗୃହରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲା। କାହିଁକି? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଓବେଦଇଦୋମକୁ ଆଘାତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଇଏ ଉଷ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଧରିବା ହେତୁରୁ ଲେଖାଯାଏ ସେ ସେଇଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକ ପାଖରେ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଓବେଦଇଦୋମର ଗୃହରେ 3 ମାସ କାଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ରହିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାମାନେ ଭାବ, ତାର ଗୃହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହ ଥିଲା। କେମିତି ତା ଗୃହକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥିଲା। ଏତେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତା ଗୃହରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗୃହର ଚୌକାଟ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଥାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଗୃହ ଆଜି ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏତେ ଅସଜଡ଼ା ଗୃହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ କୋଉଠୁ? କେମିତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବୁ? ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତ ଯିଶାୟାଙ୍କୁ ହିଜକିଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଜି ସେଇ କଥା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ନ ସଜାଡ଼ିବୁ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେଇ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ରହିଲା, ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକର 5ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଆମର ଶରୀର, ଆମ ହୃଦୟ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାସ କରିବେ, ତେବେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ।
एमिति तो परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट जितेबाला से कुष्ठीर जो गृह से रहिले लिखा जाए जो गृह को प्रभु जीशु ख्रीष्ट गले से गृहर जनरब समस्ते पाइले। आज आम गृह ख्रीष्ट अछंती कि नहीं ताहा मध्य आम जानी पारुना। आम केमती तांको स्थान देइछु मो सहित खोलंतु द्वितीय सामुएल तार 6 पर्व 2 पद। से नियम सिंधुक कौन आउ इदम केमिति आपना गृहर स्थान देला आ कौन से शक्तिर अधिकारी है मुझे कहवाई चाहे 6:2 द्वितीय सामुएल पढ़ जी पाँच। हाँ हाँ परमेश्वर सिंधुक ताहा आमे केवल जानिचु नियम सिंधुक बोली किंतु परमेश्वर नामर ख्यात परमेश्वर नियम सिंधुक। मुझे कहूनी जे परमेश्वर आमको आम सहित कौ नियम करिसेंती अनेक नियमर विषय परमेश्वर आमको देइछंती ना नहीं। परमेश्वर अब्राहम को सहित कहले आमे तुम सहित एक अनंतकालीन नियम आमको कौन से नियम करिसेंती आम सहित तांकर नियमर संपर्क कौन जानिछु। परमेश्वर नियम 7टा नियम मु कहबी केतेबेले प्रभु जदि सुजोग दियंती केतेबेले आसे मु कहबी परमेश्वर नियम आम सहित कौन। गोटे विषय खाली पढ़ी दियो मु ताकू मलाखी तार 2 पर्व 5 पद। परमेश्वर नियम आम सहित कौन 2:5 ताहा संगे आंभर जो नियम थिला ताहा जीवन और शांति कर परमेश्वर हाँ हाँ बेस परमेश्वर लोक मान प्रति परमेश्वर को नियम स्थापन करिसेंती ताहा आम पाई जीवन और शांति कर। आज से नियम को आम न जानिबा हेतु आम जीवन को हराउछु मध्य अशांतिकर परिस्थिति आम चलुछु। एणु प्रभुंकर नियम सिंधुक को किए रखिला ओबेदिदम सदा प्रभुंकर नामरे ख्यात अर्थात स्वयं परमेश्वर ता गृह रे वास कले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। द्वितीय विषय द्वितीय वंशावली तार 6 पर्व 41 पद। जल्दी जल्दी क्यों सिंधुक से सिंधुकर ना कौन आमीन परमेश्वर सिंधुकर अन्य नाम है कौन शक्ति रूप सिंधुक अर्थात ओबेदिदम गृह रे शक्ति रहिला। जो गृह रे शक्ति रहे से गृह रे आउ किसी शैतान ता कार्य करिपारिबो कि नाई। देखो ता गृह को से एभली भाव सजाड़ा परमेश्वर नाम को रखिला परमेश्वर शक्ति मध्य से स्थान रे रहिला। शैतान केते बाण मारुची मारू केते अनिष्ट पठाऊ केते प्रकार मंदता पठाऊ किंतु परमेश्वर शक्ति से गृह को आवरी रखी। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया।
तृतीय विषय मु जल्दी जल्दी कहदे यात्रा 40 पर्व 3 पद। हाँ नहीं यात्रा 40 रो 3। पुणी तहि मध्यरे हाँ साक्ष्य सिंधुक रखी हाँ विच्छेद वस्त्र टंगाई हाँ सेई सिंधुक आच्छादन करिब। कौ सिंधुक? साक्ष्य सिंधुक। प्रथम विषय कौन? परमेश्वर को नाम विशिष्ट सिंधुक अर्थात से गृह रे परमेश्वर को नाम रहिला। द्वितीय रे तांकर शक्ति रहिला। तृतीय रे से गृह रो साक्ष्य रहिला। आज आम गृह रो साक्ष्य काई केमती असजड़ा आम गृह रही जो गृह रे अन्य मान प्रति ईश्वर अलौकिक कार्य महत्व विषय गुड़िक आमर साक्ष्य आम गृह रे नहीं। परमेश्वर साक्ष्य जदि गृह रे नहीं तेबे केमिति आमे से स्थान को गमन करिबु। लिखा जाए जेतेबेले मेष शावक आउ जोहन पचारुचंती जो प्रभु ए माने किए आपणकर पश्चात गमन करुछंती से माने जने दूत कहूची एमाने पृथ्वी आसीथिबा ईश्वरंकर साक्ष्य और वाक्य द्वारा शैतान को पराजित करथिबा लोक माने काहे साक्ष्य आम जीवन रे साक्ष्य नाही। यार अर्थ होची आमे ए पर्यंत आम गृह को सजाड़ी पारिना। केतटा विषय है कौन कौन? नाम शक्ति साक्ष्य। द्वितीय वंशावली 6 पर्व 11 पद। जल्दी द्वितीय वंशावली 6 पर्व 11 पद। क्यों सिंधु को आधार कहले कौन? आधार सिंधु को कहले आधार कहले कौन? आमेन। समस्त आधार कार्ड नहीं तो आधार कार्ड आमर कौन? तो परमेश्वर आधार सिंधुक जदि आम गृह रहे तेबे आमर परिचय अन्य माने आम ईश्वर संतान बोली परिचय पाइबू। आम मुद्रांक प्राप्त हेबू। जेतेबेले परमेश्वर स्वर्गदूत मान को पठाइबे जा मोर लोक मान को कौन करे उद्धार करी आनिबो सेतेबेले आम कौन देखैबू? आमर परिचय काई स्वर्ग जीवा पाई। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु से परिचय आज आम पाखरे थाउ। आमर ये असजड़ा गृह को आम सजाड़ी दऊ। समय अति अल्प। परमेश्वर को सिंधुक से समय उभयदिदम रखी आज परमेश्वर को सिंधुक होची परमेश्वर को वाक्य। सी आमर परिचय, सी आमर नाम, सी आमर शक्ति। प्रभु कहले शेष दिन रे आमे कौन करिबा? सेमान को हृदय रे सेमान को मन रे अपना व्यवस्था लिखिबा कारण दिन आसीबो आकु मध्य शैतान विकृत करिबो एवं नष्ट करदबो। ता पूर्वर परमेश्वर तांको लोक मान को बाछि बाछि मो सहित पढ़ि दियंतु एब्री पुस्तक 10 पर्व 16 पद। हाँ जो नियम स्थापन करिबा देख परमेश्वर गोटे नियम आम सहित करिसेंती। प्रेज द लॉर्ड। केवल अब्राहम को सहित करि नांती
जीवन और शांतिकर नियमर गोटे नियम मध्य से आम संगे करिसेंती कौन से नियम हाँ ताहा एही हाँ लेखिबा केमिति लेखिबे आम हृदय सफा थिले तो आम हृदय सजड़ा थिले तो आम गृह जदि असजड़ा रहिबो परमेश्वर को नियम सिंधुक रहिबो परमेश्वर हमको आघात करिवे उस परि आमे मध्य मरिबो एब्री 10 पर्वर 16 पद 16 17 16 पद तेबे परमेश्वर आधार सिंधुक अर्थात आमर परिचय प्रेज द लॉर्ड पंचम विषय गीत संगीता 132 पर्वर 8 पद ठीक है हाँ अपना विश्राम हाँ आमेन को सिंधुक स्वपराक्रमर सिंधुक अर्थात पराक्रम कहले परमेश्वर आत्मा जिते जिसाय पुस्तक लिखा जाए परमेश्वर सप्त आत्मा मध्य गोटे परमेश्वर पराक्रमर आत्मा मध्य रही से एफिसियो तार 6 पर्व 10 पद कौन लिखागला 6-10 एफिसियो 6 पर्व 10 पद शेष कथा यही प्रभु ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांकर पराक्रम अर्थात आत्मा आमको बलवान होगा पड़ो पाउल कहे मु जितेबले दुर्बल सेतेबले मु सफल मो शक्तिदाता साहाय्य मु सबु से पराक्रम आत्मा आमको शक्ति देव ए जगत में चलने आमको साहाय्य कर जीशु को जानापी आमको देव जीशु आमको पथ खोल जीशुंकर शक्ति आमको कौन कर परिपूर्ण कर जे पर्यंत से शक्ति को आम ग्रहण न करिचु से पर्यंत आम नाम को मात्र जीवित किंतु प्रकृत मृत से आत्मा जदि आम भितर नहीं आमर ज्योति मध्य अन्य माने देखी पारिबे नहीं यीशु कहले तुम माने जगतर ज्योति कहीं से ज्योति आज ज्योति सीना अच्छी दीप सीना अच्छी किंतु ता भीतर तैल नहीं 5 कुमारी जाई पारले नहीं प्रदीप अच्छी किंतु तेल नहीं जो तेल जलुची सफिसीयंट भावुचे आम जे आम ठीक हो आम कतर प्रदीप अच्छी जलुची लिखा जाए से माने 10 कुमारी कतर प्रदीप थिला आ जलुला ना नहीं किंतु एक्स्ट्रा ऑयल तांको पाखरे नथिला बर आसिला बेलू से भावुले जे जो प्रदीप आम जलुची से तेल जो अच्छी आम प्रदीप बर आसवा पर्यंत ताहा सेमती चली किंतु बर आसिला बेलू तेल लिभि जाइए सरी जाइए कारण एक्स्ट्रा ऑयल सांगे आउ नहीं से माने किणी जाउथुवा समय रे बर आसीगले केमिति भावंतु आम जीवन सेमती नहीं तो बर आसीबा बेलू आम प्रस्तुत रहिबा दरकार लूक पुस्तक तार 12 पर्व 35 पदरु किछि पढ़िबा आमे तुम्भ मानकर कटी बंधा थाउ लूक 12:35 तुम्भ मानकर कटी बंधा थाउ ओ प्रदीप जळु थाउ आ प्रभु विवाह उत्सव बाहुड़ी आसी द्वार रे मारिबा मात्रे जेउ लोक माने
ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବେ। କ'ଣ ହବ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ, ପ୍ରଭୁ 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 ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ, ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି, ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପରେ ତେଲ ପକେଇ ସାରେ ତାପରେ ତମେ ଆସିବ। ନାଇଁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମକୁ ଫିଟେଇବାର ଅଛି। ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ, ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଆମ ଗୃହକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଘାତ କରିବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବାର ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣ, ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ଆଉ କେତେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ କଲେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଖୋଲିବୁ? କେତେ ଆମେ ଆଉ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଖୋଲିବୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସେମିତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍। କାହିଁକି ଖୋଲି ପାରୁନୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। କେତେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣା ଗୃହ ସଜାଡ଼, ତୁମେ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୃହକୁ ଆମେ ନ ସଜାଡ଼ିବୁ, ତେବେ ଆମେ କେବେ ବି ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଏହିପରି ବିଶେଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀ ମାନସୀ ନାୟକ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ମା ଛୁଆ କୁଶଳତାରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ସୁକଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା, ଯେପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳତାରେ ରହିବେ। ଯଦି ବା ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ, ଆଉ ଆଜି ପରି ଏକ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖୁ ଅତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେବାକୁ ପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ତାର କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ ସେହି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଜିର ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଆଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ସମସ୍ତେ କୁଶଳତାରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେବ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ।
एथिपाई आमे समस्ते आसन्तु ए सबु विषय निमन्ते आमे गोटी गोटी करी प्रार्थना करिबा। समस्ते आमने प्रभुଙ୍କ निकटरे धन्यवाद देबा। प्रभु आमानଙ୍କୁ कृपा करिथिबारु, प्रभु आमानଙ୍କୁ दया करिथिबारु आज दिनटी आमे समस्ते तांकरी प्रांगण मध्यरे आमे बसी पारिछु, तांकरी प्रांगण मध्यरे आमे एकत्रित हेई पारिछु। प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करू करू जो जीवंत वाक्य दे आमानଙ୍କୁ प्रभु कथा कहिले, आज आमे प्रत्येकंकर गृह को जे आमे सजाडू, आमाने प्रत्येक जेपरी प्रभुंक निमंते निज निज को प्रस्तुत करू। आज वाक्य द्वारा प्रभुंकर दास आमानଙ୍କୁ उत्साहित करिसंती। ए सब उपाय में धन्यवाद करू करू से वाक्य जेपरी आमानक हृदय मध्यरे संचय करी रखिबा, से वाक्य को जेपरी आमाने आमानकर जीवन रे ताहाको प्रयोग करिबा को पारिबा। ए सब उपाय में आसंतु प्रभुंक निकट में प्रार्थना करिबा। हालेलुया जीसस। धन्यवाद करूअछु, धन्यवाद करूअछु प्रभु जीशु राजा, तुमको धन्यवाद दूछु। आज ये समयटे आमाननको प्रभु तुम नाम रे सुंदर सहभागिता दे तुमरी उद्देश्य आमानको व्यवहार करू करू तुमरी वाक्य दे आमानको कथा कहिअछ। प्रभु प्रार्थना करूछु प्रिय दासों को मध्य आशीर्वाद कर, जेते समस्ते आमने से वाक्य शुणिअछु से वाक्य को प्रभु आमने जेपरी निजर कर्ममय जीवन रे विश्वास जीवन रे ताहाको आमे व्यवहार करबा को पारिबो, से वाक्य अनुसार आमे किछि करबा को पारिबो। प्रभु एथिपाई आमे प्रत्येकं को प्रभु तुमे सहाय्य कर। विशेष करी प्रभु आमे मंडलीर प्रतिटी परिवार पई प्रार्थना करूअछु। जो मानकर असुस्थ पीड़ित बाधा कष्ट मध्य अछंती प्रभु से मानकर प्रत्येकं को तुमे सुस्थ एवं स्वास्थ्य प्रदान कर। प्रभु तुमे दया कर। मानसी भौणी से वर्तमान गर्भवती अवस्था रे थिबा बेले प्रभु मंडलीर प्रार्थना रे से माने अपेक्षा करिसंती। प्रभु जीशु तुमे दया कर। प्रभु तुमरी से अलौकिक हस्त तांको तुमे छुई दियो। प्रभु जेपरी प्रभु गर्भरे संतानटी कुशलता रे बढ़िबा सहित उपयुक्त समय रे कुशल प्रसव हेबो, सेथिपाई तुमे तांको सहाय्य कर। ओ प्रभु तांको स्वामी पाई मध्य प्रार्थना करूछु, से मध्य जेपरी प्रभु कुशलता रे सुस्थ सबलता रे रहिबे। जदि कौनसी विषय भय तांको मन को आसीछि ए समस्त भय दूर हो जिवो। प्रभु प्रभु तुमरी गौरव हेबो। तांको पुओं को मध्य कुशलता दियो। प्रभु आमे विशेष करी प्रार्थना करूछु प्रेम भाई एई किछि दिन हैला ठंडा काश पई बहुत कष्ट पाउछंती। प्रभु जीशु तुम नाम रे सुस्थता अछि। प्रभु तुम नाम रे आश्चर्य कार्य हुए। प्रभु तुम नाम रे रोगी सुस्थ हेई जानती। प्रभु आज सेई जीशु नाम रे प्रार्थना करूछु, तुमे स्पर्श कर। प्रभु तुमे स्पर्श कर। प्रभु निश्चित तुम नाम रे से सुस्थ लाभ करिवे। आ अनेक स्थान को तुमरी सेवा पाई से बाहरिबा को पारिबे। प्रभु प्रभु तांको पाई तांकर मांको पाई तांको परिवार पाई प्रार्थना करूछु। प्रत्येकं को तुमे कुशलता प्रदान कर। प्रभु तुमे दया कर। प्रभु आज माने विशेष करी प्रार्थना करूछु। आज वक्ता महाशय तांकर परिवार पाई प्रार्थना चाहिचंती, सेवा कार्य पाई प्रार्थना चाहिचंती। तांकर सेवा कार्य परिवार कुशलता रहिबा सहित ए सब द्वारा तुमरी महिमा हेबो। प्रभु तुमे दया करी सहाय्य कर। आमे विशेष करी प्रार्थना करूछु प्रभु आमानकर एई मंडलीर पाचेरी भांगी आ प्रभु दीर्घ मास होउची प्रभु ताहा एक भग्न अवस्था रे रहिछि। ए समस्त भग्न विषय को केवल तुमे ही प्रभु प्रभु ताहार पुनर्निर्माण करिबा। प्रभु तुमे दया कले प्रभु सेही भग्न प्राचीन ताहा पुनर्निर्मित हेबो। आ निश्चित प्रभु आमे सुरक्षित मने करिबो। तुमरी गौरव हेबो। प्रभु तुमे सहाय्य कर। प्रभु तुमे दया कर। प्रभु सेहीपरि ए मंडली निमंते जो प्रभु यूरिनाल पाई और विशेष कर लैट्रिन बाथरूम पाई जो आवश्यकता रही ताहा मध्य प्रभु तुमे जोगे दियो। प्रभु जेपरी तुमरी लोक माने उपयुक्त भाव में से समस्त विषय उपकृत होगा पारिबे। प्रभु से तुमे दया कर। प्रभु तुमे सहाय्य कर। सेहीपरि प्रभु आज जेते समस्त स्थान रे जोग देइछंती प्रत्येकं को नाम धरी आशीर्वाद कर। आज प्रभु प्रत्येकं को मन रे जो जो प्रार्थना आशा आकांक्षा रही प्रभु प्रत्येकं को जीवन रे तुमरी कृपा दृष्टि प्रत्येकं को प्रभु तुमरी शांति दियो। प्रत्येकं को जीवन तुम सुस्थता दियो। आहुरी प्रभु तुमरी लोक माने तुम निमंते उद्योगी होंती। प्रभु एहीपरि एक भयंकर समय मान जगत को माड़ी आसुची। एपरि स्थल रे विश्वासी भाव रे जेपरि आमे निज निज को सजाड़िबा को पारिबो, निजर परिवार को सजाड़िबा को पारिबो, निजर समाज को आमे सजाड़िबा को पारिबो एवं प्रभु तुमरी गौरव रो कारण हेबा को पारिबो। प्रभु आमे प्रत्येकं को सहाय्य कर। आजिर उपासनार आरंभ रु शेष पर्यंत प्रभु तुमे आमानकर सहवर्ती हेल। प्रभु तुम नामर धन्यवाद करू करू आउ थरे निज निज को तुम ठारे समर्पण करी ए क्षुद्र प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मागुअछु। आमेन। हे आमानक स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम राज्य आसु जो रूपे स्वर्ग रे सेही रूपे पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो।
ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।